نیایش جاویدانه دمیربیگ. از صحیفه شاعر طالب کریم آذرخش که اکثر شعرهای دمیربیگ علیموف را می نوشت. 2 روز پیش دمیربیگ زنگ زد. آهنگ ترانه در دلم پیدا شده است. نمیدانم شعری کی باشد و زمزمه کرد. از کلاسیکان گفتمش، اما باید جستجو نماییم تا مؤلفش را بدانیم. من در تلگرام با آهنگش میگذارم. برای سرودی کامل شدنش یاری دهید گفت. آن قطعه را با کمک دوستان همانا پیدا کردم که از عبدالسعید ابوالخیر بود. ای بار خدا به حق هستی 6 چیز مرا مدد فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخدستی. بعد ثبت آواز را فرستادنش به دمیربیگ پیامک دادم که از بهترین نیایشترانه ها خواهد بود. وعده دیدار داشتیم، به قیامت ماند. بلکه با این ترانه زیبا از ما رها شد و به حق پیوست و جاویدانه به هستی زیبا آفرینش، به سبک خودش، با دست و دل توانا و آزادهش، مثل سرودهای بی‌نظیرش. خداوند یارد. دمیربیگ عزیز. یادآور می‌شویم که صبح امروز тавре оҷонсии иттилоотӣ Азия Плюс хабар медиҳад, Дамирбек Олимов субҳи имрӯз бар асари як садамаи нақлиётӣ даргузаштааст. дар ин бора дӯстону наздиконаш дар шабакаҳои иҷтимоӣ хабар медиҳанд. як манбаъ аз наздикони Овозхон ба Азия Плюс гуфтааст, ки ӯ шаб дар як тӯй дар тарабхонаи боғи миллии ноҳияи Бобоҷонгафуро будааст ва субҳи имрӯз соати 3 ҳангоми аз ин тарабхона рафтан дар роҳ бо 2 навозандааш ба садама дучор мешавад. онҳоро ба беморхонаи рақами 1 шаҳри Хуҷанд мебаранд, ки мутаассифона дар беморхона Дамирбек Олимов мефафтад. Дамирбек Олимов 20 марти соли 1989 дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд таваллуд шуда буд. баъд аз хатми мактаби миёна солҳои 1995-2004 дар донишкадаи санъати ба номи Содирхон Ҳофизи шаҳри Хуҷанд дониш андӯхта, онро хатм кардааст. фаъолияти овозхонии худро аз соли 2009 оғоз кардааст. дар ансамбли шашмақомхонии Нури Хуҷанд бо роҳбарии ҳунарманди мардумии Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии социалистии Ҷурайбек Муродов ва дар дастаи Садои Суғд кор мекард. оиладор буд ва соҳиби 3 фарзанд, 2 писару 1 духтар. аз марги Дамирбек Олимов сахт андӯҳгин буда ва наздикони ӯ ва аҳли пайвандонаш сабри ҷамил хоҳонем.